السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله قررت نبدا معكم لي فيديو ديال الدروس اللي ما كنتش درت داك العام، لانه كاين في القناه ديالي دي فيديو اللي كنت خدمت فيهم بعد الدروس، سواء ديال المستوى الاول ولا الثاني ولا الثالث حتى المستوى الخامس والسادس. اليوم ان شاء الله قررت نبدا لكم بهذا لو تكست ديال لا 3 اني اللي هو سي او 2. ان شاء الله غادي نقرا معكم وغادي نحاولوا نشرحوا ونعطيو فكره ولا ملخص ديالو باش الطفل يفهم عليه اش كيهضر. اي ensuite غادي ندوزو نجاوبوا على لي كيسيون. الوغ غادي نحاول نقرا تكست زعما ما غاديش نزرب باش هكا اللي بغى يتبع معايا في لو ليفر ديالو. وغادي نستغل هاد لا فيديو باش نشكر واحد الصديقه ديالي اللي صايبت لي هاد لو ستيلو، شكرا بزاف. Le nouveau se présente. Un nouvel élève se présente en classe. Il est tout troublé. Le nouveau était un gars de la campagne, d'une quinzaine d'années environ, et plus grand de taille que nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village. L'air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu'il ne fût pas large des épaules, son habit veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures et laisser voir, par la fente des parements, des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes sortaient d'un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous. « Levez-vous » dit le professeur. Il se leva, sa casquette tomba. Toute la classe se mit à rire. Il se baissa pour la prendre. Un voisin la fit tomber d'un coup de coude. Il la ramassa encore une fois. « Débarrassez-vous donc de votre casquette » dit le professeur qui était un homme d'esprit. Il y eut un rire éclatant des écoliers qui décontenança le pauvre garçon, si bien qu'il ne savait s'il fallait garder sa casquette à la main, la laisser par terre ou la mettre sur sa tête. Il se rassit et la posa sur ses genoux. « Levez-vous » reprit le professeur, « et dites-moi votre nom. » Le nouveau articula d'une voix bredouillante un nom inintelligible. Répétez. Le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par les huées de la classe. « Plus haut » cria le maître, « plus haut !» Le nouveau, prenant alors une résolution extrême, ouvrait une bouche démesurée et lança à plein poumon, comme pour appeler quelqu'un. « Charles Bovary !» Ce fut un vacarme qui s'élança d'un bond avec des éclats de voix aigus. On hurlait, on trépignait, on répétait « Charles Bovary, Charles Bovary !» Cependant, sous la pluie des pensins, l'ordre peu à peu se rétablit dans la classe et le professeur parvenu à saisir le nom de Charles Bovary, se l'étant fait dicter, épeler et relire, commanda tout de suite au pauvre diable d'aller s'asseoir sur le banc de paresse, au pied de la chaire. Alors, فاش كنقراو ان تكست، الحوايج المهمين اللي خاص الطفل ديالنا زعما يدونتيفيهم في الاول هما لو تيتر او لا ريفيرونس ديال لو تكست. عندنا لو تيتر هو هذا، سي ça le titre du texte. Ensuite, après, on a la référence. Alors, on passe aux questions.
qu'il est le titre du texte. Alors, le titre du texte et le nouveau se présente. دائما فاش كنبغيو نجاوبو غادي نقول le titre يعني غادي نكتب هادي le titre du texte et le nouveau se présente. Alors, le titre du texte et le nouveau se présente. Ensuite, qui est l'auteur du texte. Alors, l'auteur, donc, l'auteur du texte est Gustave Flaubert. Donc, l'auteur du texte est Gustave Flaubert. Troisième question, comment appelle-t-on la première ligne en italique? Donc, كيفما كتلاحظوا هنايا عندنا واحد la première ligne مكتوبة en italique. شنو هي en italique؟ هي فاش كنكتبوها هكا الكتابة شوية عوجة هكا. هذه هي l'écriture italique. Donc, شنو كنسميوها هادي؟ كنسميوها un chapeau. Un chapeau. Alors, que demande le professeur au nouvel élève? Qu'est-ce qu'il a demandé le professeur au nouvel élève? شنو طلب من التلميذ الجديد الأستاذ؟ شنو طلب من التلميذ الجديد؟ Donc, طلب منه أنه يوقف. Il lui a demandé ou bien il lui demande de se lever. Il lui demande de se lever. Que font les élèves? Les élèves, شنو كانوا كيديروا؟ دونك les élèves بداو كيضحكوا عليه. كيف ما كتلاحظوا les élèves بداو كيضحكوا. Les élèves commencent à rire. أنا غادي نوريها لكم في le texte. Alors, كيف ما كتلاحظوا la question 4 que demande le maître au nouvel élève lui a demandé de se lever. هي كيف ما كتلاحظوا. Après les élèves شنو بداو كيديروا؟ Toute la classe se mit à rire. كلشي بدا كيضحك. Alors ندوزو pourquoi علاش كانوا كيضحكوا عليه التلاميذ ديال القسم. دونك كيف ما كتلاحظوا عندنا هنايا حيت à cause de la casquette qui tombe حيت طاحت ليه الكاسكيت ديالو. à cause de la casquette قلنا qui tombe. كنتمنى تكون الكتابة واضحة. هادي à cause. Alors, que demande encore le professeur? شنو عاود طلب le professeur من l'élève؟ شنو عاود طلب منه؟ نقلبوا على la réponse هنا. Débarrassez-vous donc de votre casquette, dit le professeur qui était un homme d'esprit. عاوتاني le professeur قال ليه حيد عليا هاد الكاسكيطه. Débarrasse-toi ou bien débarrassez-vous de la casquette. Donc le professeur demande encore de se débarrasser de la casquette. Comment est le nouvel élève? كيفاش زعما كيفاش كان le nouvel élève ou bien كيفاش حس le nouvel élève فاش عاود طلب منه الاستاذ يحيد عليه ديك الكاسكيطه وفاش كيفاش كانوا كيضحكوا عليه الدراري. دونك il était gêné يعني كان حشم. il est gêné ou bien il était gêné. هنايا donc غادي نستعملو
est-ce qu'il arrive à dire son nom واش le nouvel élève قدر أنه يقول السمية ديالو. دونك كيف ما كنلاحظوا في لو تكست ما كانش قادر يقول السميه ديالو اولا ما كانش قادر ينطقها كوم الفو. بوركوا؟ حيت كان حشمان كيف ما كتعرفوا اول مره في القسم، وعاده التلاميذ تتكون فيهم شويه ديال الحشمه. زيد عليه داكشي اللي وقع ليه في الاول ديال فاش يلاه جا لاكلاس، فاش طاحت ليه لا كاسكيت وبداو الدراري يضحكوا اي انسي دو سويت. دونك il n'arrive pas à dire son nom car il est timide. C'est clair? Donc, il n'arrive pas à dire son nom car il est timide. Comment s'appelle-t-il? شنو الاسم ديالو؟ alors كيف ما كتلاحظوا هنايا كان كيقول Charles Bovary mais son vrai nom هو Charles Bovary. Donc il s'appelle Charles Donc les noms propres ils s'écrivent toujours avec une lettre majuscule. C'est clair؟ الأسماء دائما تنكتبوهم بلا lettre majuscule في الأول. كنتمنى يكون واضحه لكم الكتابه. Que commande le professeur au nouvel élève؟ شنو عاود طلب منه le professeur؟ alors غادي نعاودو نقلبو هنا. alors كيف ما كتشوفوا commanda tout de suite au pauvre diable هو زعما هاد l'élève d'aller s'asseoir sur le banc de paresse. donc il lui a demandé d'aller paresse. A-t-il raison؟ واش كان عنده الحق انه يطلب منه d'aller s'asseoir sur le banc ou bien au banc de paresse؟ donc non, il n'a pas raison. alors غادي نحاول tout de suite نشرح لكم شنو هو هاد لو بون دو باريس. عاد غادي ندوزو لا dernière question. alors لو بون دو باريس هو الطاوله اللي تيكونوا تيجلسوا فيها التلاميذ الاستاذ مثلا كعقوبه كيمشي كيجلس فيها شي تلميذ اللي كيدير هكا لي بيتيز ولا اللي ما تيقراش مزيان. donc le banc de paresse elle se trouve au pied de la chaire. alors كنتمنى يكون هاد الفيديو فادكم وتكونوا استفدتوا منه. كنتمنى يكون الخط واضح. فوالا حاولوا ديروا بوز على هاد لا بارتي هادي ديال لا فيديو باش نقلوا لي ريبونس. والله يوفقكم كاملين. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو.